Yan, so potluck kami dito, kanya-kanyang dala. Ito yung dala namin, sushi. Then ito ay chicken ball, pero cordon bleu rin yan sa loob. So pag pinalitan ng pangalan, chicken ball na rin tawag dyan. Sausage, siyempre Pinoy, hindi mawawala yung kanin. Pansit canton, mampahaba ng buhay. Apritada to, sigurado ko mapula eh. Chicken curry pala. Then ito yung bangus, siyempre lechong manok. Ito bibilin mo para sa mga bisita. Ito yung patatas, then suman, siyempre soft drinks, yung pasarap. Mga dessert, leche flan, then ito ube. Yan, so marami kami dito. Si Matet, si Bea, CJ, Sofia, yun si Sofia. Ikaw, sino ka nga ulit? Si Baby Bear. Ito to, syempre, at bagong member ng Christmas party natin. Theo, Sam, Ninang. Sayang, hindi kompleto mga taga-Baysa oh. Di tuloy tayo na puno kasi pag kompleto sila dito, puno dapat to eh. Mama Bear, syempre. Ayun, sa wakas tama na. Si Michelle, Bebo! Sa Annie, syempre. Siyempre, ang host natin si Tita Pen. Kano kaya renta dito sa party place si Tita Pen? Grabe oh, may party place siya dito oh. Pag ganito pa oh. Sobrang laki ng bahay ni Tita Pen, di ka sa isang Santa, 5 Santa. Daming gift oh. Wala nyo pinakamarami dito. Siyempre si Mama Bear, 3 araw ba naman nagbalot eh. Oh, ganda oh. Grabe, party place. Wala ba? Wala tumapon? Tapon, out na. Out na si Franz. Oh. Electric pa na. Oh! Last two, last two. Okay. Oh! So, sino winner natin? Sino winner? Si Prince. Ayun, si Prince.
Michelle Carbonet. Michelle. No, you 100! Very easy lang yung game, ha? Oop! 100! Oh! Ah! Try again! Try again! Try again! 100! Oh! Sorry! Talo ka! Oh! 50! 50! Oh, para kay Bebe Arabella pa. Bebe Arabella pa, MJ. Isa pang try. Para sa baby. Kay Bebe Arabella. Ano baby? Whoop! 100! Oh! Sorry, babe. 100! Oh, 100! 100! 100! Ano ba, AJ? Nakalimang laro na tayo. Ano ba yan? Hi, ate. Wala na. Talo na eh. Game. I'm sorry. 200! Oh! Sorry! Talo ka na naman. Try again. Try again. One more. One more po. 20! Tito Will! Lumaki! Up. Try again. AJ, ha? Oh! Go! Oh! 200! 200! Dito to. Thank you. 200! Para kay Nandan yun, last na yun, ha? Okay.
Ayun pa daw, isa pa daw. Isa pa daw pong ano, yung bola uli. Wala ulit, si Tabi naman rin host. Si Tabi na. Okay, ma. Okay. Ako muna. 1, 2, 3. Bokya! Akin na, balik mo. Balik mo yung binigay namin sa'yo. Yung panalo mo, Tita Ben, balik mo lang sa akin. Bawi lang, bawi lang. Akin na yung 250. Lista na lang. Ay! Kanina meron na. Yung winner siya 200. O, balik, balik. Balik ng 200. Parang ano ha? Uwi, uwi. Oh, next. Bawi ko lang. Wala. Ay, yan ang pamasko ko sa inyo. Dali. Delikado na to. Sorry na. Sorry, out. Next. 50. 50. Come here, come here. Oh, next. 200. Siniswerte. Ah, sandali. Ihuli niyo na lang si AJ. Delikado eh. 50. Yun! Ano na yan? Malas ka! Huwag kang tatabi kay AJ. Oh, next. 20. 20! Okay, may isang 20 dito. Oh, isa pa kay Arabella. Sorry! Ano ka ba? Ay, dandan. Mario Joseph naman to. 20, sorry. Ano ba yan? Gatas na next niyan. Sorry. Ano ka talaga? Ay, Basta sa akin ha. wala na. Inano. Hoy! Hoy! Yung mga tapos na ha, babanatan ko kayo. Ay, Kulang na to, 200 na rin. Sabi ko nga. magnum natin yan. Hoy! Yung mga talo ha, umalis-alis na kayo dyan. Next. Sorry, talo be. Alis yan. Alis ikaw dyan. Talo talaga sa Tala. Ay! 200! Delikado naman to. Sorry! Ah. Ah, sarap. 50! 50 lang. Oh. Ante yan? Yeah. Sorry, talo. Bawi. 200 na naging bato. 20. Yan, nabigyan mo. 100 wakas! Dahil na malaki yung 200. Ganon. Oh, teka. Makinig. Tingnan niyo to. 200 to. Hoy! Guys, practice lang. Practice lang yun. Grabe, lupit
Pape yan. Pape. Work na. Ito na, kay AJ na talaga ito. Oy, oy. Ay, para kay Tito Onon. Ang dami. Dalawa pa kami. Oo. Para kay... Delikado ka eh. Para sa akin to. Bibigay ko na lang kay Junior. Ipaparapon niya rin yun. Okay na, wala. Dagdag yun. Ay, isa pa! Kay Teo yun! Wala na, tapos Wala na na. yung tatay. Go, Mama Bear! According to your height. From mataas doon, dito mababa. Mataas sa dulo, mababa sa ulan. Arrange yourself according to your waistline from smallest to biggest. Two, zero.
according to your hair. Mahaba yung nasa gitna. Arrange yourself into your birth year. Dito ka, dito kayo. 19. 1990. 1995. 2001. Arrange yourself into patapusan ng ilong. Go! Dapat nananalo yung maamin. Pangit sa una. Pogi sa lulo. Sige na nga, pumila na nga kayo. Dahil pinahirapan mo kami 150 bawat isa. Kay Tito Tony. Kay Ashley. Kay Tisoy. Neng. Kay Noel. Kay Alvin. Okay. Kay Marnel. Kay Vito. Kay Sam. Kay Marlon. Kay AJ. Kay Melis. Kay Ellen. Kay Maris. Kay Tita Pen. Kay Michelle. Kay Maring Chris. Baby Bear. Kay Hu. Hey, Ante. Kay Mai. Sino pa? Sino? Yang. Franz. Ninong AJ! Tito Noel. Kuya Clint! Ninang Bea! Tito Jun! Tita Pen. Ninang Neng. Ninang Pen. Si Baby Arabella. Sofia. Sofia. Dito ko Sofia. Merry Christmas. Tita Annie. Lola Annie. Mamay. Tita Ellen. Tita Mikey. 'Yun. Tita MJ. Tita Ellen. 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 Tita
Jen family, dito. Tita Jen, Tita Jen. Mama yan, Tita Jo. And Tito Alvin. Tita Miley. Bea. Paisa. Kay Bea. Kay Mamay Bening. Kay Sophia. Kay Bebo.